Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mom Mar'a and my friends. I would like to say thank you for watching to our presentation video. Okay, let me introduce myself and my partner. My name is Salma Putri Nuralima and my partner is Sally Silviani Arianti and Salma Cahya Santika. We are from Group 3. In this presentation, we will discussion about agreement and disagreement. First, Sally will explanation about expression of agreement. Expression of agreement is expression used to express agreement with opinions of others. Expression of agreement itu adalah ungkapan yang biasanya kita ucapkan ketika kita itu setuju dengan pendapat seseorang atau dengan suatu hal, kita bilangnya itu dengan expression of agreement. Nah, gimana caranya nyampeinnya ketika kita setuju dengan suatu pendapat? Nah, ini beberapa ungkapan yang umum digunakan ketika kita itu setuju, mengungkapkan rasa setuju kita akan suatu pendapat. Kita bisa pakai kalimat atau bisa pakai I agree with. I agree with ini artinya aku setuju dengan, misalnya I agree with your opinion dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk menyatakan keberpihakan kita setuju dengan pendapat seseorang. Atau bisa juga kalau lebih menekankan lagi, kita bisa pakai ini. I totally agree with. Artinya saya benar-benar setuju banget. Kita bisa pakai ungkapan ini ketika kita benar-benar setuju sama suatu pendapat. Atau bisa juga pakai I must agree. Can also use I couldn't agree with you more. Can also use we both in the same side. Can also use absolutely right. Can also use that's exactly what I feel. Ungkapan-ungkapan tersebut bisa digunakan untuk menyatakan setuju sama pendapat seseorang. And then, Salma will explanation about partly agreeing. Partly agreeing, yaitu expression agree with an opinion, but not completely. There are points that might differ from what others have said. Partly agreeing yaitu ekspresi sebagian setuju, merupakan ekspresi setuju dengan pendapat tetapi tidak sepenuhnya. Ada poin yang mungkin berbeda dari apa yang dikatakan orang lain. Contohnya, I agree up to a point, but yang artinya aku setuju sampai poin tertentu, tapi I see your point, but aku mengerti maksudmu, tapi kemudian that's partly true, but itu sebagian benar, tapi and then I'm not so sure about that. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Contoh kalimatnya seperti when we express agreement and disagreement with something, it is better to have an opinion so that people know a reason for agreeing or disagreeing with an opinion or argument. We can use words like I think, I feel, and other expression to start our opinion. Ketika kita menyatakan setuju dan tidak setuju dengan sesuatu, lebih baik disertai alasan atau pendapat agar orang tahu alasan kita untuk setuju atau tidak setuju dengan pendapat atau argumen tersebut. Dalam memulai pendapat, sebaiknya menggunakan kata-kata seperti saya pikir, I think, I feel, saya rasa, dan sebagainya. Last, I will explanation about expression of disagreement. Expression of disagreement.
Expression used to express disagreement with the opinion of others. Expression of disagreement merupakan contoh ungkapan kontra atau tidak setuju dengan suatu pendapat. Berikut adalah contoh ungkapan-ungkapan yang dapat diungkapkan ketika menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat. I disagree with you. Artinya, saya tidak setuju dengan Anda. I don't agree with you. Artinya sama dengan I disagree with you, yaitu saya tidak setuju dengan Anda. Lalu, I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan hal itu. Lalu, that's not true. Itu tidak benar. Dan not necessarily, belum tentu. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang dapat menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat. Selanjutnya adalah example dialog agree and disagree. Hi guys, Hai, Hi. you already finished the text given by Mrs. Maratul? not yet. The text is too difficult for me. I agree with you. It is too hard. It must be collected in Thursday, isn't it? Yes, we still have 3 days to finish it. How about we work together? Maybe if we do it together, we can finish it. I like your idea. Let's do it tomorrow then. I disagree with you because tomorrow I have an event. How about the day after tomorrow? I agree. Okay. Thank you for watching. My old goals we have shared be beneficial for all us. That's all for our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.